اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بنانے والے ہیں میری Cooking3sr میں چھوٹے چھوٹے برگر. چلیے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے برگر. اس سے پہلے ہم کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بہت سارے کریں. چلیے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے برگر. لیٹس گو. Mini Cooking3sr. Subscribe, like, thank you.
Mini Cooking 3SR. Subscribe, like, thank you. Mini Cooking 3SR. Subscribe, like, thank you. चलिए छोटे छोटे बर्गर बन चुके हैं, हम खा कर बताते हैं कैसे बने। ये तो बहुत यम्मी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहुत सारे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।